sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani di bata tu kita saluhutna di minggu naib baruon. Imanan yenet sian Evangelium Lukas bindu 10. Mamukamai sian ayat 30 saha rodi 42. Hujahahon ma di tonga-tongata tapai ihut-ihut ma di bagasan roha. Jala dinamardalani nasida dibongoti ma sadahuta. Adong ma disi paropuan sahala namargoar si Marta namanjakon ibana tu jabuna. Yang go anggina namargoar si Maria hudul-hudul do dijoloni Tuhani tu mangihon hatana. Diha rocoton si Marta do ragam ni parhobason. Los dipajono mamando Tuhan dang diatoi roham na pinasombu ni anggiki au marhobasi sahalaku dokon ibana atong mandongani au. Gabe ninna Tuhanima mangalusi ibana. O Marta, Marta, lando disarihon jala dihasusahoko. Sada do narikot, dipilit si Maria do tohap na ulii, dang si buatoni sian ibana. Ima sahatna. Urian itu kan Yesus Kristus ra nunga macai familiar kita tuturpu natajahanakin. Jala somal na kita langsung do manikai si Marta. Memang kurang do. Dohot mangapini membela si Maria. Memang ido natikos. Dan alani goarni inata si Marta gabi kubela si Martaon. Alai kondinggan do tabereng. Unang pahatopu kita mando memang dang dinggan si Martaon. Si Maria ido. Adong tolu catatan manginang. Naparjolo disosoi debatado kita asa marlas niroha. Dohot marsitutu kita manamuei dohot ringgas makubasi. Disosoi debatado kita asa marsitutu. Dohot marlas niroha kita manamuei. Dohot ringgas makubasi. Nakinta jaha ditamuai sada paropuan namargoar si Marta do Tuhan Yesus. Ujui Tuhan Yesus dohot akasiseanna di bagasan pardalanan sian Galilea tu Jerusalem. Mangulon manasida di hutan namargoar Betania. Dungi di Jakon sada paropuan namargoar si Marta ma Tuhan Yesus dohot rombongan nai tu jabuna. Hata na dipake manjakon di ayat 30 alui hupa dek 1. Nama rasa sian kata kerja hupo dekomai. Namar lapatan manamuei di bagasan hadengganon dohot hahormato. Jadi si Marta dison dang holan sekedar hepot di dapur. Ibana manjakom Yesus tu jabuna. Jadi sasitong na ope kurang somal do ujui sada paropuan manjakom sadarabi dohot rombongan na di jabuna sadiri. Jadi dakolan parhobas di dapur si Martaon alai parjabu do ibana nyonya rumah. Nama rusaha sadenggan-denggan na sahormat-hormat na manamuei Yesus dohot akasisian nai di jabuna.
Amang inang hata hupodekomai dipakai di Lukas 10 sia ayat 6. Ditiki di Jakom si Sakeus Tuhan Yesus di Jabuna. Tongdo si Sakeus manamue Yesus sadenggan-dengganna di Jabuna. Di halak Yahudi keramah tamahan, hospitality, sada nilai nama timbodoi. Jala bagian sian par ugamo odoi. Taingot di sada Musa 10 walu, sada tu 15, ditamuai si Abraham do tolu halak dagang orang asing. Hape so pamotoan na suru-suruan do na tinamueon nai. Alanido di Heber 10 tolu ayat 2. Unang halang gusok kamu partamuel. Ay marhite siani yado ditamue hala aka suru-suruan so pamotoan na. Si Abraham ma contohna. Totu hombar tu sinadongat tado manamuei. Totu dang jadi kita marutang holan lau manamuei tamu. Apalagi lo manjabui pertangyangan lungku. Tuhan Yesus sendiri las dorohana di piu. 3 hali dibaritahon di evangeliumi na di piu jala rodo Yesus tu jabui. Rak mangan dohok nami mamionai. Dijabu ni si Jalobeo na margoar si Matius. Dijabu ni si Simon halak Parise. Dijabu ni si Simon na Huliton. Dijabu ni si Sakeus. Dijabu ni si Petrus. Jala disima di pamalum Yesus si matuan ni si Petrus. Dohot dijabu ni si Marta. Dohot si Maria sendiri di son. Balik sa. Yesus sendiri pe. Yado songon tuan rumah. Menjabui akasisianna. Memang dakia di buku Nabadiai adong jabuni Yesus. Balik sa di do ibana. Dang adong inganan hapeahan ni si majujung ni anak ni Jolmai. Alai diatur diurus Yesus do asa denggan parpanganan nasida dohot akasisianna. Jala menarik. Dakolam Yesus na matsagihon roti dohot anggur. Tua kasisianna. Sebelum na sida mangan. Diburi Yesus do pakni akasisianna. Marhite sianon amang inang. Dang bui pakeota turpukon mando. Dang rikot partamueon. Dang rikot manjalo tamu sadenggan-dengganna. Sa hormat-hormatna. Dang rikot parhubason. Dang boy pakeon turpukon lopa oruhon hina argani partamueon, hina argani pakubasion. Di Lukas 22 ayat 27. Disukun Yesus do akasisianna. Mangikut tokamu ise do na umangat. Na hudul mangan do manang na jongjong makubasi. Dan na hundul manganido na umangat. Alai. Au di tonga-tonga muna jongjong marhubasi. Disukun Yesus ise do na sumangat. Na hundul mangan do na dihobasi do. Manang na jongjong makubasi. Sudedo kita mando somal na sumangap na hundul manganido. Alai Tuhan Yesus jongjong songon parhubas. Jadi molo tuhata Yesus jongjong marhubas. Molo tuhata Yesus ikon mamuri pakni akasisianna. Beama hamu. Beama au. Beama kita. Alania manginang sahali nari. Lukas 10 30 tu 42 dang boy pakeon laho mangorui. Hina argani pakubasion. Hina argani ulaon. Tongdo arga. Jala. Jadi molo songoni. Di dia do salani si Martai.
ala susah ibana. Ala susah ibana. Sa sitong na lupa ibana, dang apalai sa sitong na dipangido Jesus sian ibana. Na peting di Jesus ima anom na paduaho. Jadi dang mando nasala na diulahon si Martai. Na hurang sian ibana ala gabe marmungut ibana. Gabe pusing sendiri ibana diulahon nai. Napaduaho. Disosoi itu kan dibatado kita amang inang asa marbisuk kita. Asa tapilit tohap nasun ulii. Asa unang tading nasun rikoti tabaen alani akan narikot manang namace rikoti. Unang tading na sun denggani alani namace denggani. Konflik manang ketegangan di bagasan barita Lukas 10 ayat 38 dohot 42 ndada partong tangan nadinggan versus naroa. Jadi konflik dalam Lukas 10 itu bukan antara yang baik dan yang buruk. Bukan antara yang penting dan tidak penting. Ale konflik na ima antara na macai dinggan huhud versus na sun dinggan. Na macai rikot versus na sun rikot. Mace dinggan si tutu do manamue marhubasi. Alai di dok Tuhani adong do na sun dinggan. Adong dan na sun rikot. Digibjang ni na macai rikoti. Digibjang ni na macai dinggani ahamai manangihon hatani debata. Dang jadi tading manangihon hatani debata alani aka ulaon na dinggan, aka ulaon na macai dinggan di tonga-tongani ngolutta. Nap umporlu di Jesus ndada partamueon di ibana dohot akasisianna. Alai panangihonon di hatana. Alani dipuji Jesus do si Maria. Ala dipilit si Maria nasun ringkoti, nasun ulii. Ima hudul ditoruni pak ni Jesus manangihon hatani Tuhani. Najolo amang inang somalna paropuan dang dohot manangihon hatani debata. Dang dohot mangguruhon hatani debata. Mangihuton ukuran najolo ngapa baranihu si Maria hudul di pak ni rabii, di pak ni gurui. Alai na menarik dang dipicang Jesus si Maria balik sa dipuji ibana do si Maria i. Laumando, dakolan bawa, dakolan laki-laki, do hape paropuan, ikon taruli, ditohap, di artana ulii, ima hatani debata. Sahalinari, dakolan bawa, do hape paropuan, ikon taruli, ditohap na umulii, na argai, ima hatani debata. Alani doa manginang, dang jadi tapertentakon ulaon pakubasion tu ulaon panangihonon manang pangajarion di hatani di mata. Dang jadi duat cado petingi di kita. Alai tak ingot ma, naso jadi tading, panangihonon di hatani di mata. Alani aka ulauta na macai rocoti. Na oma kriti na tumajom di kita. Di kita dohudo. Di hamu dohot diau. Oma kriti na tumajom di kita. Hakabibi. Ala jok do tading ulaon manangihon hatani debata. Tading ulaon manjaha hatani debata.
Tading ulaon mangguruhon hatani debata. Di bahen aka ulaon na denggam. Ulaon na denggam na say tahara cotoni salilingon. Manginang. Sipata habis. Gugutta. Mangula aka ulaon na asing. Gabi lupa kita. Adong do HP na mace porlus itu tu jala ido na sunrikot mancaha hatani Tuhani. Aladang bui begiota lagi langsung sonari Tuhani makatai kita manangihon langsung sian ibana. Oma PR di kita na umbalga mangina. Biama mardalan pakobasion na asing. Biama mardalan aka ulaon na dinggani. Alay dang tinggal hatani debata. Mace gudang do na boy tabain aka contoh na mangina. Di partangyangan lunggu. Biado molo partangyangan lunggu. Ina ng ama parjabu. Tong boy konsentrasi manangihon hatani debata. Unang ganup tokin lau tu dapur mamareso. So tumosok. Alani dengan do molo tabain kesepakatan molo gabi subuhi be parjabu dengan manangihon hatani debata dibain ma paraturan di Ciputat pisang robus ma kacang robus ma dibain di partanggang lunggu dang jadi makanan na borak-borati jala au na paling berbahagia di si molo sauti ya ado borngin mangalang saksang iba nga diabetes. Amanginang, boy do peta pagadja. Sotung tading ulaot tamanangihon hatani debata. Ala ni pembangunan fisik. Sotung tading ulaot tamanangihon hatani debata. Ala marbasar. Gabis dang marminggu. Sibuk jualan. Sotung tading ulaot tamanangihon hatani debata. Ala ikon juara sada makita lomba kor minggu naro. Di Pak Jepek mapandita nami jamitai unang poladong suku-sukun. Ala huboto de di bagasan roha ubayan ma molo songoni dua ma naboy manukun. Sotung tading ulaon manangihon hatani debata ala ni festival ala ni pesta. Dohot lan na asin. Amanginang turpu sadariom. Betul-betul don on makriti na tumajom di Kuriatta. HKBP. Barani au mando. Sada hagaliom ni Kuriatta. Sada hagaliom ni Kuriatta na bulunon. Job sahali. Tading pangajarion hatani debata. Alani aka ulaon rapot. Ulaon pesta. Ulaon pembangunan dohot lan na asing. Aledakola ni marhite turpukon ditogikon dotu kita. Ditogikon dotu kita. Tu sada sikap umarga do HP parmingguan na Somali, parmingguan tiap minggui daripada pesta bulu. So tungadong na mandok tu kita anggo hari Minggu dang petingi parmingguan na Somal doi. Daong. Di sido kita. Di parmingguan na Somali. Di parmingguan songon na tapatu patiak mingguan do. Di sido kita manangihon hatani debata. Hudul kita songon si Maria. Ditoru ni Pak ni Yesus. So tungadong na mando. Dang petingi partangyangan lunggu. Na peting ima pesta. Se-HKBP. Pesta sa distrik. Daong umarga rumiko doi amanginang partangyangan lunggu na biasa-biasai. Ala disido kita toho hudul songon si Maria manangihon hatani Tuhani. Di bagasan hibul niroha. Amanginang sonari dang boy be kita songon si Maria. Hudul di Pak ni Yesus manangihon hatana secara langsung.
Holan marhiti-hiti bibelido asa taruli hita di hatani Tuhani. Alani tapason ang marohat manjaha bibeli. Tapason ang maamang inang manjaha bibeli. Una kolak kata. Una kolan retorika memang tajaha jalalas rohat manjahai. Adong dua bagian di bibeli. Sada padan na robi, sada padan na baru. Kami selalu mando tamulay masian padan na baru. Aladang porsea au molo dimulay kamu sian padan na robi. Diuduti kamu panjahaon hatani debatai. Adong ono pulonom buku di si 27 ma di padan na baru. Saran nami tamulay masian padan na baru na 27. Molo toho, molo serius kita asa marparbue jamita sadarion. Marjabji kita. Hari Minggu sadarion. Tamat tajaha Evangelium Lukas. Asa dong si bangga honota anggo Evangelium Lukas 24 bindu ngasaibe hujaha. Anon minggu naro tau duti muse Evangelium Markus, Matius, Yohanes, dohot saturusna. Alani ido, holan marhite-hite ido amang inang topi sadarion. Topi sadarion. Boy betul-betul marurat. Di bagasan rohata, nunga dipilit HKBPB, nunga dipilit HKBP Ciputa betohap na ulii. Ima hatani debata, jaladanga dong. Na tahu membuat siak kita hatani Tuhani. Imana padua. Na patuluhon. Disosoi debatado kita asa dohot kita marukil. Berjuang. Maka jongjokon uhum dohot hati goran. Lumobi maradopon akan nagali, akan napogos, akan nametmeti. Epistel Amos walu. Amang inang menarik. Evangelium Lukas 10 mando ikon di hari koton do tangiang dohot panangihon hatani debata. Epistel mando ikon di hari koton do HP suara dohot ulaon manghajong jokon uhum dohot hati goran. Lumobi maradopon napogos na metmeti dang tarsirang na duai. Alani dang jadi dohonota. Saya masona kami marminggu. Asal mabui hupajongjok kami bagas joro. Asal matenak kami. Ang manang songo dia pe keadaan negara. Manang dirupa pe akan napogos. Manang ikon gabi hatoban manapogos. Ala marutang sepasang sipatu. Songon epistel tai nakin. Marutang napogosi. Sepasang sipatu ikon gadison nama diri na gabi hatobat. Amanginang dang tarsirang ulaon na duai. Ale baliksa dang jadi dohonota dang riko tangyangi dang riko PHDI dang riko partangyangani parmingguoni na rikot perjuangan keadilan dohot hukum do dang tarsirang ulaon na duai. Di zaman panurirang Amos, manghihuton parhapistaran. Di zaman panurirang Amos nagabi epistel na tajahan nakin. Mace maju do ekonomi Israel. Mace ribur do aka ulaon parugamoon. Ali adong sada na tading. Adong sada na tading di bayan nasida ahamay kadilan sosial. Dirupa, digosa-gosa, di pawototo akan napugus jala tarimas ma jahuba. Ido epistel Amos walu natajahan hakim. Ale adong do pehata ni dibata di panurirang Amosinom karas. Ima di Amos 5, 20 sada sah tu 24. Anggo di sidi do debata padao masya au akka ende munai. Paholang masyanau akka pilihan munai. Padao masyanau haguturoni ari raya munai. Ala buah. Ala di pasombu bangso Israel dirupa akan napugus. Nah,
Amanginang, di sondapot kita muse sada pangatusyon na umbagas. Dang saya hape holan marhubas. Di gereja dohot di Jabu. Dang saya holan manangihon hatani di bata. Alay ikon dohot do taleon rohata. Jalay ikon marsuara do kita. Nang di tonga-tonga ni bangso. Lumobi molo masama aka ketidakadilan. Alania manginang. Marsitutu makita. Marsitutu makita. Manangyakon bangsota. Manangyakon negarata. Negara kita. Barani kami mandok sian langgatan na badion. Negara dan bangsa kita tidak dalam keadaan baik-baik. Contohnya. Molo 3 triliun sadari. Molo 3 triliun sadari. 1.000 triliun sataon. Di ocop akapar jahat. Hepeng ni bangsoon. Marhiti-hiti judi online. Dang sitongi. Ikon marsuara do kita. Ikon marsituto do kita manangyakon. Asa barani. Asa ulo. Asa tahu pamareta mengatasi judi online ini. 1.000 triliun sataon. 3 triliun sadari. Diocop parjahat hepeng ni natoro. Marhiti judi online. Sadia diocop parjahat hepeng ni bangsoon. Marhiti narkoba. Data BNN na hujaha muse na budari 1,5 triliun sadari. 500 triliun sa taon. Habis hepeng tu narkoba. Buasa di pasobu. Buasa di pasobu. Alanikon marsitutu do huria. Ikon marsitutu do kita manang yakom. Dohot manuarahon. Asa unang muruk debata tu HKBP. Unang muruk debata tu kita. Sonak kamu marminggu. Sonak kamu martangiang. Sonak kamu mar HKBP. HP. Na pugos. Na met-met. Digosa-gosa. Marhiti-hiti. Aka ulaon. Hajahatoni. Amin. Di sodo hami ali di bata. Tatak mahami huriang. Disungguli hodo kami marhiti-hiti jamita sadarion. Asa di hari kotok kami Tuhan. Martamue. Dohot marhubasi. Asa marsitutu kami Tuhan. Ringgas, girgir, jalalas rohanami. Martamue nang marhubasi. Nunga dipatudu Yesus Tuhan nami Tuhan. Sada tiruan di kami. Narodo anak ni Jolmai. Lo marhubas. Alani Tuhan paserep rohanami. Tuhan, alay disungguli hatam nabadiedo tu kami Tuhan. Naso jadi tading, nasun argai, nasun denggani. Ima manangihon hatam nabadiai. Alani ulaun nami, akan namace porlu, akan namace denggani. Alani Tuhan paingot mahami. Marhiti-hiti tondimi. Asa toktong Tuhan hupar hamau kami. Uhalaputi kami. Namanjaha makanguluhon hatam nabadiai. Di bagasan ari-ari ni ngulu nami. Asa hatam nabadiai ma Tuhan namanondangi sando ulaw nami. Namanirai namanondangi akapakubasyon nami. Na mambain arah Tuhan si tujuan di bagasan ngulu nami. Tuhan, utadahami do diri nami. Go hakurangan, go hagaleon. Asima roham Tuhan di kami. Di huriam HKBP. Asa huingot tami Tuhan hatam nabadiai.
Asa toktong Tuhan hu hari kotok kami, hu patujolo kami Tuhan, ulaon pangajarion di hatam na badiai. Unang tading Tuhan naulii ala ni ragam ulaon nami na asing. Ale di paingot hodo kami Tuhan nang marhiti-hiti jamita sa dario. Asa hu hari kotok kami Tuhan suara dokot ulaon manghajongjokon ukum. Dokot hatigoram di tonga-tonga ni bangso nami. Lumobi maradopon akan na met-met dokot na pugus. Asima roham. Pasu-pasu mabangso nami. Pasu-pasu pamareta nami. Pasu-pasu akap panghukum di tonga-tonga ni bangso nami. Asa dinggan Tuhan mardalan bangso dokot negara nami. Asa sonang saluhut natoropi. Lumobi rakyat nami na dibagasan hapugusod dope. Secara khusus mangido kami Tuhan lehon magugo tu pamareta nami. Tu aka penegak hukum nami. Laho pasohon judi online ni na mace jorbuti na manegai saluhut sendi ni hangoluan ni bangso nami. Dokot pasohon peredaran narkoba Tuhan. Na jelas-jelas manegai sandok hangoluan ni bangso nami. Tuhan, pasu-pasu mabangso do negara nami. Pasu-pasu saluhut ulaon nami kuriam. Asa marsidokot kami Tuhan. Di ulaon pajongjokon uhum dokot hati goram. Di tonga-tonga ni bangso dokot negara namion. Gudang na Tuhan si pangidon nami Tuhan. Ale saluhut na aka pangiduan, aka pitta, aka siho, di bagasan roha nami. Usombaho kami mediho, holan mga sahon, goar ni Jesus Kristus, Tuhan si kop-kop kami. Amin. Tapasahat mapiliata, huhut mared de makita.